Merci de nous suivre. Nous sommes le 25 avril 2026. Voici les commentaires de l'actualité. Les émigrés expulsés aux États-Unis s'expriment à Kinshasa. Et nous allons aussi développer sur les nouveaux groupes qui vont arriver d'ici là. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Batata ba mama, bakaka badada, babinamu, msisabu kulaki kusasarabu na kushe. Mili kazi za wana sipati kuendelea. Kisi ulisikia nasema tuta komante kiloko juu ya grupe ya bakimbizi benye balifukuziwa Amerika 15 basha kufika tayari Kongo Kinshasa, na tutaongelea tena grupe ya pili yenye iko na titayarisha kama ni 1000 kurudia kuletewa tena Kinshasa. Hiyo ndio mada yetu ya leo comme d'habitude. Donc na avant ya kuanza kukomenter, tusikie kwanza. Écoutez d'abord cette vidéo, comment les soi-disant immigrés sont en train de s'exprimer concernant donc leur situation, que ce soit aux États-Unis et que ce soit donc, oui, après avoir arrivé dans les pays du tiers-monde, notamment en République démocratique du Congo. Tolanda. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. Au fil du temps, je pensais qu'ils allaient me libérer, car je n'avais pas de casier judiciaire et je n'avais pas encore comparu devant un juge. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge, qu'il s'agisse d'un juge fédéral ou d'un juge de l'immigration. Et puis, soudain, le 15 avril, on m'a dit que j'allais être transféré en République démocratique du Congo, mon pays tiers, car lorsque je suis entré aux États-Unis en 2023, on m'avait accordé une protection et une convention contre la torture. Laissés pour compte par la politique d'immigration du président américain Donald Trump, les migrants passent leur journée sur leur téléphone portable à essayer de contacter leur famille. Je me disais, je ne veux pas aller au Congo, j'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. J'ai tellement de choses en tête et je suis vraiment anxieuse en même temps. Ma famille, tout le monde était désespéré parce que la situation reste assez extrême. Et après ça, on s'est retrouvés ici au Congo, après un vol extrêmement long de 27 heures, pendant lequel on a été menotté tout le temps, aux mains et aux pieds. Abo ni ba immigré benye munasikia. Sipendi kudetaye ma nationalité zabo, mwe peke mlisikia kisi banasema juu ya ma nationalité zabo. Mais piko kitu kimoja kinyi kiko nanichekesha, et d'ailleurs avant ya kwanza développer nasikia kama ba Colombien, jumko ba Colombien evo pays yabo deja isha kubalomba. Il faut barudishe kule. Na bina make sense, bina fa sens. Imaginez mtu atoke mkolombi akivivre Congo, wakati dunia mzima inayua kama Congo sai ndio nchi yenye haiexiste. Congo sai ndio nchi yenye dernier pays ma pays au monde, donc ku pauvreté presque en tout, en termes de développement, en termes d'économie, et tout kisha ndio wanakamata si Colombia sema kiekala kule. Niko najiuliza kama Colombia anaweza kiekala kule, atafanya kazi gani kule? Kama Colombia anaweza kiekala kule, atakuya ina wakati anayo kama ni pays yenye comme soi-disant iko agressé. Aye kama nani, kama Kagame akituma ka drone katoke kule kaende dema mbale ba Colombia, qui c'est la responsable? Donc Colombia kusema toke kule akiekala Kinshasa ni kutana sa vile ni c'est drôle quoi. Ni vitu vyenye se comprendre. Heureusement, moi, je sais comment biko banaji expliquer vos péqués par rapport à bien pas les traverser, par rapport à la situation yenye bikwemo. Bon, naweza kuwa nilifanya erreur, naweza kuwa niko najidanganya, mais najua kama politique ya Felix na politique ya Trump, donc ni politique zimoja hivi za piko mtu anakiaka tu anamwambia masikio fanza hivi, anapia anaanza fanza hivi anamuza. Donc ebo peke abale pa president babula bakwa gina abana capacité ya kamata ma décision zabo bopeke par rapport ya gisi banaona bitu à part conseil. Parce que tu peux te demander si vraiment hakuna agenda, si vraiment hakuna kitu, unaweza jiuliza comment 15 personnes
inaweza kuwa problème aux États-Unis. Nchi iko kama na 300 quelque chose de millions ya watu. Comment 15 personnes inaweza kuwa ni problème? Si vraiment il n'y a pas agenda yenye iko derrière yenye hatuoni, peut-être qu'on atuonesha kama no hii ni mchana kumbe ni usiku. 15 personnes bakiintegre mule mnani mu communauté wala mu société américaine inaweza punguza nini? Wakati tunaiwa kama no c'est les pays les plus puissants en termes d'économie, c'est les pays les plus industrialisés de la planète Terre, c'est les pays donc yenye nakale na employé millions yenye kwa na besoin ya main d'œuvre en planète Terre. Mais 15 personnes wanasema no, tunaona kama hapa États-Unis mnaona mmoja tuweza kupatia document, no tunaona kama mmoja mwende Kongo ndio wanapanaga document. Ado bae banakutana Kongo pa kwa document. Na nilikuwa najiuliza kwa batabafikishia. Na kwenye unapoangalia kama Kongo ni watu wa ajabu na swandiza validero Kongo ni watu wa ajabu. Manyumba ze banabafikishia na manyumba ze ba Kongole banaishi mu swandiza benyingi. Azilingani. Donc ku esprit ya gouvernement ya Chilombo, il faut à satisfaire ba immigrants par rapport ya ba citoyens. Ndio basikie kama Kongo nayo iko na mizi, nayo Kongo naweza pokea nayo banani ba kama iko napokea ba expliciter. Kwa hiyo wanabeba fasi ya leaks kushinda kwenye ba citoyens banaishi. C'est comme si ça y kisi tunaonaga vile mapays européens même américains wenyewe kisi wanakia kamata ba réfugiés du soit makamp de réfugiés. Donc ça wale ba réfugiés baenda wakamata wanapatia manyumba za mzuri kushinda mwe nyumba za Amerika banaishi. Donc on a besoin de comprendre kama no aba watu biko complexé, aba watu biko moins informés, aba watu kuna besoin fanza, aba watu donc juste je n'ai pas même une description un peu yenye plus clair. Nous qu'on a priorisé ba étranger par rapport à ba citoyen. Kwenye balitoka kule mba Amerika, bana prioriza kwanza ba Amerika, banakwambia ni American first. Boko balitoka. Mais kule kwenu sasa iko, mwe mnasema sasa migrant first. Ngisi tunaona wengine biko nashinda banazunguruka nguko nafanya manifestation. Ishakuwa ndio priorite ya pays. Pako nasema aba ni watu gani aba? Unavifanzaki vitu juu usatiferi nani, juu ufurahishe nani, juu nani akupigie mikono. Unata mtoto wa nchi, uko na priorize mwana mtoto wa nchi. Nisi mlone manifestation, eski unaona ile nombre ya wale watu? Unaweza juuza balienda kama États-Unis depuis wakati gani na balienda à travers quoi, c'est quel document hawezi comprendre. J'étais surpris. Tunaona wale watu wanafanya manifestation na bebiko Kongo piko mwe triple bebiko Kongo. Sasa kujuliza wote wanatoka wapi? Njo resultat ya politique donc yenye haiko soutenu na peuple. Njo resultat ya politique ya ba dictateur. Njo resultat ya politique ya ba jouisseur. Ile rigime comme naona. Njo nakuaga resultat yao. Parce que mtu mwenye ko pale na papa hayui ya kufanza. L'État c'est qu'on a pays anayona macho yake na pays anayonea mfamilia yake. Anaonea l'État mfamilia yake na macho yake. Na pale kwenye iko. Na naona l'État wala pays par rapport ya gisi bale batu kona mwandore adore kona mwandore. Ndio na kwa resultat ile. Aba deja ba migrer ba shanza complaindre kwamba kama no wako napenda kukia Kongo, ndio abayu lugha ya Kongo na wako na yua kama ni 27 kama ya nani ya vol. Donc wako d'accord bale ba forcer. Na kama ba forcer ba donner des leçons ya droits de l'homme. Ce sont ceux qui sont en train de faire ça. C'est eux qui ont fait ça. Bah donner des leçons. Que voilà, nous sommes
dans des mondes civilisés. Nous sommes une société civilisée. Et voilà, comme un monde civilisé, comme une société civilisante, on a besoin d'expulser certaines personnes ou bien certains immigrés. Parce que nous sommes civilisés. C'est ça, les soyenye, beko banatupatia. Donc, aba bwana, biko na jiplender. Na ile kujiplender, mimi niliwa kama, bakuwa banayu, hapakuwa na yoko na baleta. Il fallait normalement faire les semblants comme si biko kwa banaenda, puisque, bakuwa penda kwanza bone kwanza réalité. Mais après kuangalia sa réalité, c'est ndio problème. Ataweza kula na aende uza samaki. Niliona Kinshasa. Mtu konaenda uza samaki mu Pakistani. Pakistani anauza bon. Anakalanga samaki, après kalanga samaki anaanza ikata ipande pande, ile pande pande ndio anakataka saka ni kipande, anaujisha mtu anauza na kwanga, anaenda kula na kunywa na mai. Kanga journée. So huyo Colombia mwataweza kanga journée. Mais chef, après kudanganya, gouvernement américain itaba prendre en charge, hatuna siye, unaona le président de la République omona kaye alobakate omoni ye mokonzi ye mtakama mboka oyo tutikala komona mtu abringe wana na mboka oyo. Donc hivi ndio nasikia kama papa bazima, mama bazima, ulie baikali chini bawazi, ulie bangali mfano kwa nchi zingine, panaletea katuba vitu vyenye. Donc hivi wanakuambiaga ni vitu vyenye swati il faut piquer AVC, soit il faut pas te stress, soit il fallait peut-être unakufa tu pale pale. Vitu wanashinda banaongea. Mpaka unasema huyu uko naongea vitu. Anaongea ono ya siye wala anaongea ye peke. Anaongea je intérêt ya nchi, est-ce qu'il kuna uwezo ya kuona vraiment anaweza séparer manani. Anaweza kunani kusoma entre les lignes. Donc, auta comprendre. Baba, soi-disant, pas les derrière, pas soi-disant peuple. Na, gisi mnasikia banasema, peut-être déjà ni kuanza alerter wenzao iko nakuya. Banasema kama piko mwe kama ni 1000, kama ni 1100 iko nakuya ya Afghanistan. Biko nakuya Congo. Hatui kama nayo wataloje Kinshasa, hatui kama watabeba Matadi, hatui kama watabeba Kasai. Eske wanaweza enda Kasai? Kwa ile hali tuko tunaona ile habari ya Yesu alisemaga kama kwa mti mbichi, kama hali iko hivi kwa mti mkavu bitakuwaje? Kama tatuma Lumbashi. Donc hatuyu sikia hiyo nombre ya watu. Na eske vale watu wanavalema, eske vale watu vraiment wanavaleta ni vizuri ja kupenda Kongo ni vizuri. Okay. Ile Bangereza wanasemaka we have to be very critical in terms of thinking. We have to be very critical. Jama kujia kujikwestione par rapport ya haba Afghanistan biko banaleta. Intérêt ya Kongo ni nini? Intérêt ya Felix Kubaitika ni nini? Eske kuna penda kufa competition na Kagame? Kama kuna fa competition na Kagame, pourquoi il ne fallait pas qu'on va réfugier? Angefa compétition na Kagame na yo protéger ba civil baki, peuple yake juu Kagame na protéger ka ba civil, ba peuple yake. Kagame anakuambia kama au moins 1000 Congolais ishi, ikufe oli ya de Rwandais ipotee. Kama iko napenda kufa competition naye, angefanza kwa naye a protéger kwanza ba Congolais. Na protéger ba Congolais ni andi kwanza malizana na M23, apiga ambia rudia mko ba Congolais. Et après, andi sam service social, andi servir watu. Kiangalia naona viko servir, ona mabaloni kuna jenga, ona kura, ona masomo, ona mahopitali hizi, ona na mume mnaanza pokea, ona bazee wanaanza pokea, ona watoto nao wanaanza pokea. Ona na mwe passport hizi, ona mnaanza voyager, ona visa na mwe ishakuwa libre, ona na mwe makazi mnaanza fanya application na mwe mnapata makazi. Ndio competition hii. Lakini kuna ile competition ya kuchonganisha na dunia nyingine. Parce que bale batu yote benye biko naona kisuo nenda kamata ba refugee balete mule. Donc kama huko seri kulia na mkio kuko unabakia soko na jembelela kule le Trump et tout. Mais ukienda monde extérieur utakwambia non, ile haina droit de l'homme. Ile biko nafanza si atu fry na hatuwezi coopérer na wewe. Bila faville. Afghanistan kama ni 1000 personnes.
c'est pas qui Kinshasa. Kasha wajenga malojima tu yule. Hizo franga zitajenga zile manyumba. Sengata wajenga tamu wa polisi. Sengata wajenga mwa soda wa nchi. Mais chef haikukuli. Donc ya tuvi Trump iko namwambia na tuvi iko namwambia Trump. Mais naweza predire kwa mawazo yangu ya mfupi na waza kama chef iko na bule iko na préparer ba Americains soi-disant bakimsoutenir kumodifier soi-disant constitution. Ndio aintégrer sasa hapa watu wiko tuambia mzuri na ndio baki pale mzuri. Ndio benye iko nafanza hapa hivi. Mais piko watu wengine sio kuna mwambia iko wake. Kama monsieur ndio wakati hamwezi kuna baki na watu benye abapendi kubasaidia. Congolais anapenda politicien Congolais na politicien mwenyewe hampendi. Yuso unaona mwanadamu anapenda dunia na dunia haimpendi. Congolais anapenda politicien Congolais ordinaire. Anapenda politicien Congolais wa Kinshasa. Je n'ai jamais vu aussi l'amour sa vile yanampatiaka. Mtu kuna patia amour, enemy yako unampatia amour. Mtu mwana kunyongaka kila siku. Iko kufaki welewele. Iko kufasa vile wewe uone. Sa vile uwezi waza. Makuta ye mnachangia anaikamataka ye peka na ibeba aenda uzia watoto yake mavila anabakia wewe kuna kudistract kuna kudanganya asipiko uko nafanza na wewe ukaitika. Ule mwambie hata hivi uko nafanza sio vyako, hii makuta ni yetu, hii makuta mimi nalipaka, mimi nikupatia kazi ya uweze nenda kunitumikia hivi, uende nilete mtanikia mzuri. Bato abiko kule biko wabo tu busy kupigia ba enemy wao, kupigia ba looters ndio ba mwizi watu wanaibaka makuta leta. Banjepo napigia mikono na kubabutu. Neseko na bapigia mikono. Iko na mwabudu na hana takilato. Anasema ta Joseph Kabila. Na alipapa yalipapa. Iko na mwabudu kichwa kimuluma kirujia magharibi kunyumba. Ni Mungu yepe kama ndio mfanyia priere donc na vitu vinalabika vile. Na ba Congolais kwa lezi navyo. Kuna ba voyager msikiona anaenda mpaka unasema haba watu haba ni watu gani? Donc Kongo ni nchi moja yenye haina chance. Na hapa politiciens bana na haikumba politiciens tunakumbuka sasa tunasoma Kongo. Leo sasa tusaidia biko tufundisha adabu mezani. Joseph Kabila kuona kaibia kufaga adabu mezani Shida na Kongo. Kwa sababu sasa adabu mezani kwa semaine ilikuwa ni normalement kwa journée moja hivi. Mwalimu anamwambia kama no tutaenda kwa matembezi. Ile matembezi anambia kila mtu akiana prepare chakula, prepare chakula juu kufundisha watu kama kisema tufanye jikomporter kumeza sasa iko na kula. Bitukua naonaga. Unaona mwalimu sana angalia na kusafisha masahani zote. Anaangalia pale kwenye ule mwalipika chakula hapo. Mwalikia na nyama, juu nyama kupale ni swala. Ndio yenye mwalimu atakula. Sasa atakuwa naelewa juste ni nini. Ni mpaka ukomale uende kwa masomo ndio unaanza kuangalia vitu unapima kuvirelia unafanya hapo unasema baki njoo iko hivi parce hakuna kitu kinaweza endelea aussi longtemps leadership haiko sawa aussi longtemps viongozi haiko sawa hakuna kitu kinaweza endelea na et donc hivi ba mwana kuna fans havina difference na hivi yeso ndiza police kuna fans police sasa biko na difference juu yeye ana affecte milioni ya watu juu yeye anaua milioni ya watu juu amsikie kama yeye ndio anayotafuta franga yeye ndio kuna maili ndio kuna franga me ingali ndio hii kala wana make sure banabeba biote banabacha banambia no mkazi roho tu haina problem ya armée peko na bachunga na wale bana muende kwa kanisa bado wapende problem muende kanisa na njoo kisi bana tujeraka mpaka mwaye nifu president konenda na fabi yake opposition haitoe kinyo kingine parlement haitoe kinyo kingine Sena hata kama ukiwa ima movement ya nani ya société civile haisemaki mpaka unasema asa Felix alikunisha watu nini alibakunisha budi ya kunyamaza ya kubakia kimya iko na aribisha nchi watu yote biko kimya na biko alezi comme si biko na fans après vile watu wengine kama mtu akusomaka mtu akusomaka na shabikalisha nyibote Kongo hapakuwa ki manifestation hapakuwa tena complain hakuna kitu ishabakia kuangalia tu vya tafanza na ndio yanajisikia kufanza anafanza hivyo akini utaona watu unaona nakuwa makarvanti motion contre kupiga mameza sasa watu wadogo mpaka unasema Nzambe
biso to sala nini poto mériter loko yo biso to sala yo nini limbisa biso nzambe to sala nini toza batu toza besoin pe ya leadership oya makasi oyo ko aider biso oyo ko aider pays donc ekende en avant alakini ona watu benye kono tupatie ba wili bakonga mtu kompaka na mbiro iko na kamatela ja kucheza na bamumi poko nasema aba watu aba bikwai réalité yenye tuko tuna vivre. President akwaki wa kuongea sana. President asemaki mingi sana. President ni mtu wa kuobserve sana na ni mtu wa kusikiliza sana. President hizo kwa minute na mbili anaanza ongea. Anaanza. Minute na mbili shoko conseil. Mais president kwa hivi. President ni mtu mwenye kubati yake. Voilà vilikuwa navyo msababu kulaki na kusasira tunaona tena bye bye.